ক্লাছ 9, 10 আৰু 12ৰ 25,000ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা এপত শিকি আছে। উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ। The force between multiple charges বা superposition principle মানে কি চোৱা এটা superposition principle কনসেপ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ suppose এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল তুমি কনসিডাৰ কৰিছা এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল কনসিডাৰ কৰিছা আৰু বহুত চাৰ্জ পাৰ্টিকল আছে তুমি 10টা চাৰ্জ পাৰ্টিকল কনসিডাৰ কৰিছা suppose if you consider 10 charge particle so in between these 10 charge particle he 10টা charge particle ভিতৰত এটা charge particle ওপৰত বাকি কেইটা charge particle force apply কৰিছে that means in between these 10 number of charge particle they apply a force on one charge particle এটা charge particle ওপৰত তেওঁলোকে force apply কৰিছে বুজি পাইছে So the force experienced by that charge particle, the force experienced by that charge particle by the other charges, force acting on that charge particle by the other charges is equal to vector sum of the individual force acting on that particle by the other charge. মানে যিমানখিনি charge particle আছে সেই গোটেইখিনি charge particle এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুলৰ ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই কৰি আছে সেই যেটো চাৰ্জ পাৰ্টিকুল আছিল যেটো ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছে সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকুলে কিমান ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব দ্যাট ইজ দা এলজেব্ৰিক সাম অফ বা ভেক্টৰ সাম অফ দা ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স অন দ্যাট পাৰ্টিকুল বাই দা আদাৰ চাৰ্জ বুজি পাইছানে বাকি যিমান কিটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুল আছে গোটেইখিনি কিছুমান অ্যাট্ৰাকটিভ ফোৰ্স দিব কিছুমান ৰিপালসিভ ফোৰ্স দিব আলটিমেটলি ফোৰ্সটো কি হ'ব ভেক্টৰ সাম বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি ফার্স্ট আমি ডায়াগ্রামটো চাই লওঁ তাৰপিছত আমি স্টেটমেন্টটো লিখি দিম দেই এইটো দা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম this is q0 suppose q1 charge r1 position vector next is this is q2 charge R2 position vector. This is Q3 charge, R3 position vector. It is one. तीनटा charge particle consider करो. Original one. Q1, Q2, Q3. Three charges. So the first charge Q2 apply a force on Q1 in this direction. This is F1, 2. ইয়াৰ ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব এইটো ডাইৰেকচন এইটো কিমান বুলি কৈছে R21 ইয়াৰ ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব এনেকে F13 হলে দুইটা কাৰণে আমি এটা ৰিজাল্টেন্ট ফোৰ্স পাম এইটো ডাইৰেকচন So this is F. হলে এটা আমি কি বুলি কম সুপারপজিশন প্রিন্সিপল কি বুলি কম it states that so yeah কি বুলি লিখিছে স্টেটমেন্টটো It states that in a number of system of charges, the total force on a given charge means Q1. In a system of charge, here we consider, I mean, tinta charge consider. So now here we consider suppose n number of charges. In a system of charges, n number of system of charges. Suppose the total force on a given charge, this charge, Q1 to given charge, is the vector sum. A vector sum of the force exerted on it by the other charges. Force exerted on it. Cover kore yaar force exerted on the charge Q1 by the remaining other charges. ঠিক আছে স্টেটমেন্ট কে তৈ দিছে হলে মানে Q1 ৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফোৰ্সটো বাকি কিটাই এপ্লাই কৰা ফোৰ্সটোৰ ভেক্টৰ সামৰ লগত সমান ঠিক আছে এতিয়া চোৱা let the charges
Q1, Q2, Q3 are placed as position vector R1, R2, R3 from origin. Then total force F is equal to F12 plus F13 plus কিমান হ'ল F1N. মানে এটা F12 টো কিমান হ'ব আমি সেইটো চাও এতিয়া এটা স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এটা F1 টো কিমান হ'ব চোৱা আমি মোহাই দিছো এটো ঠিক আছে F12 force acting on 1 therefore force acting on 1 by 2 acting on 1 মানে force acting on Q1 by Q2 কিমান হ'ব F12 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 cube R21 vector. Okay? Force acting on Q1 by Q2 is F12 equal to F12 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 cube into R21 vector. Okay? Similarly, কি বুলি লিখিব পাৰিম? Similarly, force on Q1 by the other surge. By the other surge. কিমান হ'ব? F13 আহিব first, next আহিব 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R31 cube into R31 vector. ঠিক আছে? Similarly, F1N equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn divided by Rn1 cube Rn1 vector. Whole? Therefore, total force Therefore, F is equal to ইয়াত পুট কৰি দিও F12 plus F13 তোমালোকে মন কৰিছা গোটেই কেইটাটো 1 by 4 pi epsilon naught কমন আছে সো 1 by 4 pi epsilon naught কমন আহিলে গোটেই কেইটাৰে Q1 আছে দেখিছা গোটেই কেইটা যদি প্লাস কৰো Q1 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 কমন আহিব Q1 কমন আহিলে ফার্স্ট টু পৰা আহিলে Q2 divided by R21 cube into R21 vector. First to pra ahile. Second to pra ahile Q3 by R31 cube R31 vector. Second to pra ahile. Iya pra. N all pra ahile. Qn divided by Rn1 cube Rn1 vector. Well, itu mohai disu. ঠিক আছে যদি ইয়াত আমি যদি ইয়াত সামেশন ইউজ কৰো Q1 by 4 pi epsilon naught তুমি এটা এটো এনেকৈ দিব পাৰে কিন্তু কারেক্ট সামেশন ইউজ কৰা I equal to 1 to n sorry r equal to কিমান পৰা আহিছে 2 পৰা আহিছে হয় না I equal to 2 to n মানে I equal to 2 to n তুমি লিখিব পাৰিবা কি বুলি প্ৰথম q I divided by r I 1 cube r I 1 vector হলে I equal to প্ৰথম কিউব ৰ মান 2 পৰা গতিকে প্ৰথমটো আহিব 2 1 কিউব এফালে আহিলে q2 r21 ভেক্টৰ নেক্সট 2 পৰা এনলে বুলি কৈছ না মানে নেক্সট টু 3 আহিব নেক্সট আহিব r31 কিউব এফালে q3 প্লাস ইনটু r31 ভেক্টৰ নেক্সট q4 divided by r41 cube r4y vector. Okay? So this is the expression of the force between the multiple surfaces.
গতিকে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা ফোর্স বিটুইন দা মাল্টিপল চাৰ্জেছ এই এক্সপ্ৰেছনটো মনত ৰাখিবা বা এইটো মনত ৰাখিলেও হ'ল এইটো একেটাই এইটো খালি আমি এলজেব্ৰিক ফৰ্মত সামেশনত আমি ইউজ কৰিছো ঠিক আছে নে বুজি পালা কথাখিনি গতিকে সিম্পল ইমান টান নহয় গতিকে এইখিনি ওপৰতে চাবা এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি ডিসকাস কৰিম কিহৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম যে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোর্স আৰু গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স দুইটাৰ কিছুমান সিমিলাৰিটি আছে আৰু ডিসিমিলাৰিটি আছে ঠিক আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু চাৰ্জ আৰু মাস সেইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম চাৰ্জ আৰু মাসৰ মাজত কিবা এটা ৰেশিও কিবা এটা ডিফাৰেন্স আছে difference between charge and mass and difference and similarity and dissimilarity between electrostatic force and gravitational force ঠিক আছে এই টপিকৰ ওপৰত আমি নেক্সট ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এই দুইটা চোৱা নেক্সট আমি সেই টপিকটো চাম হল comparison of electrostatic force and gravitational force already we know electrostatic force is the force of attraction and repulsion between the two charged body electrostatic force while gravitational force is the force of attraction between the two bodies having masses so this is the main difference okay electrostatic force can be attractive or repulsive but gravitational force is always attractive and already we know in the two forces it both are inverse square proportions that means 1 by r square one is gm1 m2 by r square and another one is k q1 q2 by r square that means 1 by r square so both are inverse square law similarities are both are inverse square law first point second point both are central force means the force is always acting along the line joining the center of two charges or two body duita body center join kora line dalor direction of force to apply so it is central force third one is both are conservative force means it is work done by the force does not depends on the path jodi pathor upor depend nokore তেতিয়া হলে electrostatic force gravitational force ebla ba magnetic force they are conservative force pathor upor depend nokore next both are operate in vacuum jodi air na thakilo duita force ki koibo operate koibo either gravitational force or electrostatic force okay so next dissimilarity is that already we know electrostatic force can be either attractive that means it is depends on charge and gravitational forces depends on mass that is main difference electrostatic force is either attractive or repulsive but gravitational force always attractive first point dissimilarity second electrostatic force depends on medium and gravitational force does not depends on medium electrostatic force medium jodi change hoy electrostatic force to change hobo kintu gravitational force to change nohoy so this is dissimilarity next comparison of electric charge and mass already we know charge can be positive negative or zero that means neutral but mass of a body can be negative or neutral it is always positive so electric charge can be either positive negative or zero but mass of a body always positive first point second point electric charge does not depends on speed body ta move korise charge body ta move korise gotike tar charge to keteo change nohoy kintu body to mass to change hobo electric charge does not depends on speed of body but mass is depends on speed of body mass to change hole speed to change hobo speed to change hole mass to change hobo a charged body having definite mass eta body jodi charged hoy tela he body to eta definite mass thakiboi kintu eta body jodi definite mass thake tetale hetu charged body nohobo pare বুজি পাইছে না a charged body having definite mass but a body having definite mass does not have charge so these are the similarities of electrostatic force gravitational force and comparison of electric charge and mass so next we discuss about the superposition principle and force between the multiple charges okay so next you see সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক